अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मौका है, चूंकि आमाल नामे खुले हुए हैं, कलम चल रहे हैं, बदन तंदुरुस्त व तवाना है, जुबान आजाद है, तौबा सुनी जा सकती है और आमाल कबूल किए जा सकते हैं। इम्तिहान में नकल कर लो तो इम्तिहानी बोर्ड पास कर देता है। अल्लाह की कसम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर लो तो अल्लाह ताला पास कर देगा। जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, मुआफ कर दें, क्योंकि मुआफी अल्लाह ताला को पसंद है। खुश रहें, अल्लाह हमारे मामलात में आसानियां पैदा फरमाए। अपने रवैये इतने बुरे ना रखें कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए लगे। इंसान को अपने ऊपर गुरूर व तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब उसकी पकड़ होती है इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। सच है, इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है। कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है। कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई बेतहाशा मोहब्बत देकर सहारा बन जाता है। यही खूबसूरती है जिंदगी की। बड़ा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता है, क्योंकि अच्छाई को वह सिर्फ अपनी जागीर समझता है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीवी है। ऐसा मजदूर जिसे उम्र भर उसी ख्याल में मुब्तला रखा जाता है कि वह मालिक है। अच्छे लफ्ज तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज किताबों में जिंदा रहते हैं, रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर नमाज के वक्त तवाफ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरह को याद कर लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और कभी कभी जिस रास्ते पर सदियों चलने की नियत करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, उस राह पर उठने वाले चंद कदम आपको बुरी तरह थका देते हैं। जिस राह पर चलते हुए आप थकने लगे, समझ लें वह रास्ता आपकी मंजिल को नहीं जाएगा। आपको पलटना पड़ेगा, कोई मोड़ मुड़ना पड़ेगा। अक्सर लोगों को अपने इल्म पे गुरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। तुमसे मिले भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा। अगर आप चीखे बगैर बात नहीं कर सकते तो खामोश रहें।
सख्त हराम साली और भाभी से मजाक को जाहिल लोग इतना हक समझते हैं, जबकि ये सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और वह गैर महरम रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, उनसे औरतों को बहुत ज्यादा पर्दे का हुक्म है। अजीब सी लज्जत है तेरे गम में, निशान जख्म नहीं और दर्द बे इंतहा। रुलाने में अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हमारी तबाही की वजह कोई और नहीं, हम खुद हैं, क्योंकि हम शरीयत अपनाने में शर्म और दुनिया अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। कामयाबी दीन में है और हम उसे दुनिया में ढूंढते हैं। ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वह सवाल करूँ जिसका मुझे कुछ इल्म ना हो, और अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। क्या कर लेंगे इंसान, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। हम क्या जाने कबीरा है या सगीरा, हमारे पास तो गुनाहों का ज़ख़ीरा है। या इलाही माफ फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबा करना कमाल नहीं, तौबा पर कायम रहना कमाल है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। अपनी नजर पे नजर रखिए, वरना खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों ना बेफिक्र होकर सोया जाए, अब बचा ही क्या है जिसे खोया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दोगला है, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। तुम बस दुआ करो, अल्लाह वहां से दरवाजा खोलेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। अगर हम गुजरते हुए वक्त को नहीं रोक सकते तो हम सबको संजीदा हो कि अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए कि हम अगली जिंदगी की क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली तो खत्म हो रही है और एक दिन अचानक खत्म हो जाएगी। जब घर के बड़े दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियां भी ले जाते हैं। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो,
مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ صاف گو ہونے اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کسی ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہے تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ہمارے آس پاس موجود کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں۔ اے لوگوں، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ الفاظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں ہمارے لہجے میٹھا یا تلخ بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے۔
میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو جائے تو اپنے دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئی، اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔